احسن موجود ان ساری تحصیل تونسا دے نویں ابھردے ستارے ربڑی گوڑھی والی بال دے پلیئر محترم جناب احسن بزدار صاحب اج اساں انہیں کنے پوچھتے ہیں کہ او این والی بال والے میدان وچ کیویں آئیں تے نال نال لے کے انہیں دا ان دے علاوہ ذاتی کیا مصروفیات ہیں۔ جی احسن بھائی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام اکرم بھائی۔ احسن بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ وہیں ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک، تساں سنو فٹ ہو؟ الحمدللہ۔ اچھا احسن بھائی سب تو پہلے تو بہت شکریہ کہ تساں سارے واسطے ٹائم کڈھے، اللہ پاک تو کو سلامت رکھے تے۔ احسن بھائی پہلے یہ دسو کہ تساں این نیٹ والی بال والے میدان دے وچ کیویں آئے کہ تھاکو شروع وچ کیڑی جگہ تو شوق پیدا تھا کہ تساں این گیم دے وچ آئے؟ اکرم بھائی بس شوق تو چھوٹے لا کے نہیں جی، مطلب محلے دے وچ شغل ہوندا پیا رہندا ہے، انسان نکل ویندا رہندا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم پاس واسطے اون ٹائم دا مطلب چھوٹے لا دا شوق تھا ہے الحمدللہ۔ ہن تو اون ٹائم دا کھیدے ودے ہیں تو ہن ہی مقام تے ہیں کچھ اپنے مطلب اچھا چلو ماشاءاللہ۔ اچھا ایسن بھی یہ دسو کہ ماشاءاللہ تساں اج کل تحصیل تونساں دے وچ اگوں فرنٹ دے ایک تحصیل لیول دے حساب نال ایک ماشاءاللہ بہت اچھے پلیئر ہوئے تے یہ دسو کہ تواکوں این تواڈا این فیلڈ دے وچ این گیم دے وچ تواڈا کوئی استاد ہی ہے جڑے کہ تواکوں جائیں سپورٹ کیتی ہوئے یا جینی وجہ کہ تساں اج این مقام تے پہنچے بیٹھے ہوئے؟ جی اکرم بھائی استاد تو ویسے جیری گیم ہونے ایک بندہ ایک کہیں کہ مطلب ایک انسپائر تھی نے اون کہ مطلب اون کو دیکھ مطلب بندہ آئیڈل ہوندے ایک اون کو دیکھ بندہ اگو ویندے۔ میرا بھی میں ہکھے اپنا مطلب جب میں دیکھ جرا میں کو مطلب سیکھا ہے، ٹھیک ہے، اون میرے ماموں اچھا شاید بزدار انہاں نام ہے۔ اچھا ماموں شاید بزدار تھوڑے مثال استاد ہیں تے ولا انہیں مثال ان دے علاوہ کوئی ایسے ہیں کہ جنہاں تک سپورٹ کیتا ہو جڑے کہ تو اگوں تے گھن کے آئے ہون؟ جی ہیں جی تو ظاہر استاد ایک مطلب اپنا جو مطلب انسان ایک آئیڈل انسپائر تھی نے ان جی جی بیا جرا کھلواون والا ہوندے او ہی مطلب ایک استاد دے برابر ہوندے، لیکن ماموں میرے مطلب انہیں کہ زیادہ انہاں دا مطلب اتھا کہیں نہیں ہوندا چھوڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ولا میں کو مطلب جڑے میں کھلواون والے ہیں او دوست احباب ہیں ولا خاص طور مطلب سنجان دیو سو تو سے تحصیل دے وچ گیم شیم مطلب جڑے کرویندے نے اختر بزدار۔ اچھا مثال ہے تھوڑے ویسے استاد جڑے شروع لات ہیں وہ ہیں اپنا تھوڑے ماموں شاید بزدار تے تو جڑے این فیلڈ وچ مزید زیادہ آگوں تے گھنا والے ہیں وہ ہیں اختر بزدار جڑے کہ اج کل گیماں شمائی کروندے رہ ویندے ہیں۔ جی ہاں بالکل اکرم بھائی، میرے جڑے مطلب استاد ہیں وہ میرے ماموں ہیں جڑے مطلب میں کو کیونکہ وہ زیادہ مطلب اتھا وہ کہیں نہیں ہوندے کیونکہ انہیں نہیں ہونی جاب، وہ جاب دے سلسلے ہوندے باہر، پیچھے میں زیادہ تر مطلب انہیں مطلب اختر بزدار تھی گیا، باقی دوست تھی گیا، لیکن زیادہ ہاتھ مطلب میں ابو تک کھیلن مطلب یہ تک آیا ودا تحصیل تے الحمدللہ مطلب اپنے لیول تے بہت چنگی گیم کر وینا الحمدللہ۔ دوئی ہیں دوستیں جہاں بس کھلواون والا ہوئی، باقی اپنی محنت این ٹائم تک اتھا آ گئے۔ چلو ماشاءاللہ۔ اچھا ایسن بھی یہ دسو کہ کوئی بھی گیم ہوئے کوئی فیلڈ ہوئے اتھاں مثال ہے ہر بندے نا کوئی نہ کوئی ایک ایسا آئیڈیل پلیئر ہوندے کہ جن خلاف جڑے بندہ آکھ یار میں ان دی گیم کو دیکھ کے متاثر تھیاں، میں بھی چاہنا کہ ان دے جہاں پلیئر بنا یا میں این پلیئر دے مخالف گیم کھیلن نال میں کو بہت بڑا مزہ آندے کہ میں ان دے مخالف جڑے ویلے بھی کھیدا میں ایک مثال بہت دل لگی نال یا محنت کر کے کھیدا۔ وہ کیڑا پلیئر ہے وہ؟ پلیئر تے اکرم بھائی بہوں ہیں لیکن مطلب ساکوں سڈیٹھا ونجون سارے تحصیل تونسا دے وچ سارے تے ہکوال پاکستان جڑے کھیدے ودن کاشف، ٹھیک ہے، بس مطلب انہیں کو مطلب وہ نہیں مطلب جیرا بھی وڈا پلیئر آ ویندے ساڈا مطلب اساں چھوٹے لیول دے پلیئر ہیں وہ آل پاکستان ماشاءاللہ کھیدے ودن ساکوں تو مطلب بالکل مطلب شوق نال کھیدے ہیں کیونکہ اساں آتے ہیں سارے مطلب چنگا آ ونجے کیونکہ اساں کو دیکھ والا مطلب ساکوں کچھ مطلب سکھن دا کوئی موقع ملے، ٹھیک ہے، مطلب تساں کو دیکھ کے مزید محنت کرنا جان دے۔ اچھا احسن بھائی یہ دسو کہ تواڈے این دے علاوہ ذاتی کیا مصروفیات ہیں؟ صرف تساں یا والی بال کھید گیم کرن دے یا این دے علاوہ تواڈے کوئی مصروفیات ہیں؟ جی اکرم بھائی میں ماشاءاللہ ملتان یونیورسٹی ہونا میں بی ایس زولوجی کرنا پیا، مطلب یہ نیٹ مطلب میرا شوق ہے چھوٹے لا دا، ٹھیک ہے، میں اون ٹائم دا نیٹ کھیدا ودا، باقی میں مصروفیات میرے ملتان ہونا میں الحمدللہ بی ایس زولوجی کرنا پیا، ٹھیک ہے، چلو ماشاءاللہ۔ اچھا احسن بھائی ایک بھی چیز میں تواڈے کنے پوچھنا چاہساں کہ کیونکہ اج کل تساں جان دے کہ ساری تحصیل دے فخر این ٹائم جڑے وزیر اعلیٰ پنجاب ان سردار عثمان خان بزدار صاحب وہ تواڈے قبیلے دے سربراہ بھی ہیں، تواڈی قوم دے سردار بھی ہیں، ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਨੇ ਕਿਆ ਅਪੀਲ ਕਰਿਓ ਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿ ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਿਸਾਲੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕਨੇ ਸਰਦਾਰ ਉਸਮਾਨ ਬਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਨੇ क्या अपील करो सो कि तौसी तहसील दे विच क्या किया वने ई हवाले नाल मिसाले रबड़ी गोड़ी वाली बाल दे हवाले नाल ओ क्या इकदामात करन? जी अकरम भाई बिल्कुल तुहाडी गाल बिल्कुल ठीक है। मैं जनाब वज़ीर आला उस्मान बज़दार कने इहो अपील करना मतलब है इत्थां जी तुसां दे दिओ शूटिंग वाली बाल मैं भी देदा रहना तकरीबन उत्थां उन्हें दा एक निज़ाम होंदे बिल्कुल एक स्टेडियम टाइप एक ग्राउंड होने होंदा, क्योंकि वो साड़ी तहसील क्या नाल मतलब जितने भी रबड़ी गोड़ी दे जितने भी ग्राउंड हैं सब कोई कशे कहीं नहीं मिलिया पे ऐसा ग्राउंड जितना खास मतलब एक मतलब जा होंदा जिथा बंदा मैच थी मैं मतलब वॾे अवाम बिल्कुल मतलब पुरसकून थी कि इतना कोई मतलब ऐसा निज़ाम कहीं नहीं। मैं जनाब वज़ीर आला के इहो रिक्वेस्ट करना कि साकू एक ऐसा ग्राउंड तहसील दे विच एक या 2 ग्राउंड साकू दिते वञनि जिथा बाकायदा सालाना मैच थी वञनि। मतलब सरकारी सतह ते तुसां ग्राउंड दिते वञनि त भला उतां सरकारी तौर ते सालाना कोई ना कोई मैचेस भी थी वञनि ताकि प्लेयरनि जी हौसला अफ़ज़ाई भी थी वे। जी बिल्कुल मतलब मैं जिवें अगों तक खेदा वधा हुण मैं मतलब इहो समझना कोई ॿ जेह्ड़े मतलब बाल जिवें नौजवान खिलाड़ी जिवें खेदे न मतलब मेरे जो हम उम्र ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾ मतलब मेरे लिए कार अगू निकल आवन मतलब इत्थां एक स्टेडियम टाइप एक ग्राउंड मतलब मिले जिवें शूटिंग बाल दा मिलिया पे उत्थां बाकायदा सरकारी तौर ते गेमां मतलब मुनक़िद कीतियां वञनि। ठीक है बाकी तुसां ॾे दिओ सो मतलब एॾे मैच थींदा आहिनि शूटिंग वाली बाल दे, सही है उत्थां मैच बिल्कुल एक स्टेडियम आवाम बिल्कुल पुरसकून ॾे मतलब मैच थींदा आहिनि। अच्छा ऐसा भी चूँकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार साहब थोड़े इलाके दे थोड़े सरदार भी हैं, थोड़ी कौम दे सारी तहसील तौसी दा फ़ख्र भी हैं, तो असां थोड़े कने ये गुजारिश करसूं कि तुसां उन्हें कने उन्हें दी अपनी ज़बान दे विच उन्हें दी बलोचकी ज़बान दे विच भी एक उन्हें कने गुजारिश करसो कि सरदार साहब कने ये मुतालबा करसो उन्हें को आखसो कि सरदार साहब सारी तहसील दे विच नेट रबड़ी गोड़ी वाली बाल दे वास्ते एक मिसाल ग्राउंड की फौरी मंजूरी दी वञे ते हर साल उन्हें सालाना मुकाबले कराए वञनि। बलोचकी तुसां ये गाल रिक्वेस्ट करो उन्हें को। सरदार उस्मान बज़दार साहब में हमें रिक्वेस्ट हैं जो मतलब मार एदा ग्राउंड के मुन दास बरो मतलब सरकारी तौर का हर साल मतलब ओदा गेम बो यक चे मार रबड़ी गोड़िया कोई ग्राउंड एदा मैं उरा खास है ग्राउंड कोई चीने मतलब जो ओदा मतलब आवाम पुरसकून सकून आओ मतलब गेम तकी लेकिन मैं गुरा एदा खास है इतनी चीने कोई शाह मार शार से मैं रिक्वेस्ट कनो मार एदा रबड़ी गोड़िया एक 2 ग्राउंड फ़ौरन मंजूर करने दे ताकि आवाम नौजवान नस्ल देव मतलब तहसील तौसो है नाम रोशन करो। बहुत मेहरबानी एहसन भी जी नाज़रीन ये इंसान मौजूद हैं मोहतरम जनाब एहसन बज़दार साहब जेड़े कि सारी तहसील दे नवें उभरदे प्लेयर हैं। अज तुसां उन्हें दे अपने मुँह ज़बानी सुने कि उन्हें दा और उन्हें ख़ास तौर अपने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार साहब कने भी ये चीज़ आई मुतालबा किया कि सरदार साहब सारे अपने इलाके दे विच तुसां भी सरकारी तौर ते एक फौरी तौर ते कोई ना कोई वाली बाल दे हवाले नाल ग्राउंड की फौरी तौर ते मंजूरी दो। वस्सलाम शुक्रिया।